Yuk temenin Are main Play-Doh atau Slim. Halo guys. Halo. Halo Indah. Main game apa, Kak? Udah, coba maaf ya, tanya dulu ini warna apa? Ada warna apa aja? Hijau, Terus, merah, kuning, sama biru, terus, sama hitam, sama pink, sama pink lagi, terus. sama ungu. Yeay! Awain. Ya, main deh. Main deh. Ada yang mau bikin apa?